बहुतेक सरकारी कामाक मुहूर्त लागता, केन्ना वेंचणुकांचो, केन्ना मंत्री आमदाराच्या बर्थडेचो, केन्ना पक्षाच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांच्या जयंतीचो. पूण ज्यो गजाली फुडाऱ्यांकूय दिसनात त्यो मिडियाक दिसतात. जे न देखे रवी वो देखे कवी ही म्हणत जिती जिवी करता तो मिडियाच. वाळपयच्या उदका टाकयेच्या अवतिकाय दाखयल्या उपरांत वाळपयच्या PWD ऑफिसरांक जाग येयली आनी टाकयो नितळ जाल्यो. पळयात दिनेश कर्वेचो फॉलोअप रिपोर्ट. बहुतेक 70 तालुक्याक उदका पुरवण करपी वाळपयचे मुखेल उदका टाकयो अलिबाबाची गुहा जावन रावल्ल्यो. एक वाळपय ट्रेनिंग स्कुला कडली जाल्यार दुसरी मामलेदार ऑफिसा कडली. उदक रकता पूण टाकयांची नितळसाणच जावंक नासली. टाकयांचेर तण वाडलेलें. देगी कुशीक झाडां झोपांचें रान. साठावन उरतलें उदक. रानांत वचून गुहा पळयल्ल्याचो अणभव ह्यो टाकयो दिताल्यो. पूण प्रायम टीव्हीन वास्तव दाखयले उपरांत रायगडाक जाग येवची तशी सरकारी अधिकाऱ्यांक जाग येयली आनी टाकयांकय बऱ्याच तेंपान नितळसाण पळोवपाक मेळ्ळी. पळयात आदली आनी आतांची स्थिती.